dictateur. C'est le valet de l'impérialisme français. Azali n'est que le valet de l'impérialisme. Il est temps de nous unir. Le continent africain, il a besoin de sa liberté. On a besoin de pas la dictateur. Le sang coulera pour la défense de Mayotte. Le sang coulera pour la défense de Mayotte. Aujourd'hui, à l'aéroport, c'est dans les protocoles. Azali, on les non, ata lekoti ya vaya baya ubadia ndikatungambua bango mundo abunjabo bamonao kaya sikartu libole atangeri pasa gaduae ajona tam abunjabo Défenseur des droits de l'homme. nenge video itu ya kadendaru. La France perd sa place de droit de l'homme. Il n'est plus le pays de droit de l'homme. Macron, c'est celle d'Azali pour éloigner Mayotte. Mais Mayotte sera Mwaka karibu ni wakati majoi yakaondolewa Défenseurs des droits de l'homme, réveillez-vous. On est en France. Si vous êtes pour les droits de l'homme, réveillez-vous. C'est le sommet de la francophonie. Ils sont ici pour disperser toute la richesse de l'Afrique. Réveillez-vous, mes frères africains. Je suis pas folle. Je réclame mon dû. Je réclame un continent libre. Vous êtes le continent qui a tout. Vous êtes le continent le plus riche. Les Comoriens qui sont Comores, vous voyez, nous on est déterminés. On a dit on viendra, on lâche rien. Alors ils sont là, ils sont venus dans notre territoire, on les accueille. À bras ouverts, depuis le matin on est là. Ils sont en train de se cacher et de faufiler et on lâche rien, on lâche rien. Quand je regarde sur moto, il y a des petits Pakanda sina Azali pakani dari mona yao wao Vive la France, des droits de l'homme. Vive la France, occupant. Vive la France. Les Africains, vous êtes le pays des droits de l'homme. Reclamez c'est un vrai criminel. Narangaliendo. Regardez bien, c'est celui-là que vous allez être avec Azali Assoumani. Regardez bien ça. Komori mlaiho
waisawaramu wao mwisasanyiwe mwereda ingristo hinu shaka mwonawe kuwacha hunu wadogoregwa hamzima wetatazia wedaliwa chulwa baroni sisi sitima sasa kata josubutirke harmansi ya eta de droit rido wamrie hifa shaho deizi haki za hatu karjozi dai shana mkei ho hanyu mkubali mdo sasa nyo armwensi ya hanyu na nyine mwamvotini maraba menji mnyavo ngamonao diaspora wa madetermine hamana mme hamana mshe ngamonao izala yabanu esakara leo kabati mwana mshe kabati mwana mme soti pia ensi ila ya hatu ila diarilela ekaka mtujwene mamezi Mungu ya mkaniyo sisi wasaya ngari joba ishenga simanga na hore tuma ngarori mwereani lahina mjuhe mwani lensi ya hani na mjuhe mrudise wanilie eta de droit ya hensiyo mfikiro wanahani wa viole wao kuno bre viole wa yodalo hende lapitali hende hangaliwa wala hende hafungwa enyinyi embeu ya hatu pia ya ngami ya bwa Komori na mwanao ya bwaje Faransa hali wafanyani hali wa msasa nyinyiho na mwana mwanzwani wadogo rengo hamzima wetatazi wawe baliwa hamahidini bahi kamjuha mwawarengezi to hamzima hiho jehali wa mrenga unezi to za hanyi mwana mshatu Jamila mono ka sedadi protokoli wazadi costume ya vaya irende hanjeu umkoba ya badia urende hamweu hatangudori ndinda mamna hamamdi ando wanambua ye vanu ngeri kari parsa zadi wa mwenye urijumfanya alal hakika hata jogwe matwari woni kamtajua hii si wanawashe za ndani rimtushi na si wanawashe hata jorwana hatoje yahoti kada jula yahu no mone hali za feri zibirao mahala ni hunu hali watu bwanda zao almuradi enkodo ya boramba kangari wanao nintia hatu nufuja rulo garmentia hatu na heko wananyasi kwa jailewa sikartina haja hunu mrudalwa hende hajujewa hanikozi haki za haki kasina droit haini mbu ya jitamkue ya mbeizo ya onao masula hanizo ya tuwo na masula shahoka mke harwensi ya hanyu mulilwa wana hanyu mulilwa wa baba hanyu mulilwa nraume mulilwa mbeu ndaze mkensi na nine mwaka wenda mbio harwa voti mwanikeziri ala kuli hali maraba menji mshemo ni mshatu Jamila abugabo na mukalisha radhi ba ye video inu bizonraru na manazi londaru inde polisi lo wakawni wanabani kupe abongito ngeze video zijandaru abungabo atanduka uzitanganya ike video nzima abunga mjodo zidunganga uhangao video ndilondaru abungabo gari mamiyonu kaya ngasi uno aeroport njerla hiki azagia sumani delegation hai ya parisiwa sedali aholele wenganu aholele wanganu no mkoba zango pia katina manaza hai abungabo polisi ngabo nango vanu katifanya tambanongo abungo nisaka inunti ya demokrasi kartu huwa kartu dia katifanya banongo shanganu yoruhusiwa yengani yoiruhusiwa kioli ruhusiwa tiamanda inu abungabo kabonao karjaba nafasi abungabo namkemakini haina banundio ndori dunga ngauhangao abungabo na mabone pajani inu na mabone pajani inu beni hanyu jodo mone sani haina ndongozo kanga zile yao abungabo gamonao omalarini ula ndupia wa hilingo arangali yao ungiabo karnula tawakati lazima domuni shiani haina jokanga zila wao ungabo pajini inu hanyu na mweme na mnyabone baki na ulawa nabo mtirate na mjarmu manifestation ya lelo dimanche a 14h banga buzingizo hamba ya buzingizo urenda ungiabo na mji hawinji mzeona leo mara mwisho zenogoza mbura lelo sisi ro ungwana au kangari titamkao karitu ulo hanamone direnge magari ya transport subiga yo parking na mafarbi na wala sedali wanange na tarahin zero kala ndiari kizamna na hati mbada wambe chamwe yamdenda mti esa munda lelo mnyasi mkwamba ukana ma aswaba min musibatin fa bima kasabat aydikum esa munda lelo ila resultat mnyasi mbu yakanta monese ya ukana gele longo tukahaba wewe manaho yatayadaidi yao wanyanya weulo wa ambasada yabe muone nyasi zagari kutosibiti wabewe mbaba humwiti taila lelo hakaundana neze na kicha anikiwa avertissement kadhalika almuradi wananyasi bakaya wasirabana wana mahali mbele mbele
kuona ngojojua esikuwane yesharifu mamane aungananeza mlazimi tezela usiku wa leo sisi respectoma na mahali basi ngojojua yesikuwane yesharifu mnyano kwenu kabona nyasi wararu yao wa uona gari tegeleo ndio hapo ndio kaka siwezi bana Aujourd'hui, dans la rue. warege barufau barufanado Allez, le dictateur. Ces gens-là nous font politiciens. Non, il y a les collègues. Oui, mais non, je l'ai tapé. Vous avez un collègue qui a été barufutone zarengwa do komisaria Si, merci. Kama nao utawa namba. Ongeza sadaka.
jali mzitu wao naratai Barufa to garini balaro. Donc kamu jam apa? Gasi à l'aéroport toujours, arma que ya zali. Zedali hawle lewan gamiahe. Kawati mushkil. Kamu gawa nam kemak kini. Ba inuntia demokrasi. Nganu kio liruhusiwa lirewa. Abujabo barufu isati lo garini. Akaenda komisaria shangu joto lo tialiapo. Akaenda fanya enquête za barindi ni rajahunu za barindi ni loja lo namna. Abujabo merizo zaidi ngajo ya dunga haruma ya réseaux sociaux, haruma manifestation ya place de la République. Salim Ahmad Gazo na Bapale na Jaza no mwana wote pia kwao maelezo zaidi ngajo ya dunga République haruma manifestation ngabo na mjiha winji jarimni Kenya maelezo yaliyo baba unaona washe ngoma determine Voilà, Mungkin mchukulia wani kawat tiba telefon lelo yang bakal penikam nombor dia bukan bonau opening lobanu namda harara menjadi persasali untuk punya marab ara jadi persasali untuk trapu siapa hatindi kata persasali kasi dari dia parihania ya wale lewanganu ya wale lewamare ya lom tihindu atau mkobayabadia koturamuro au kamu abango mweu yonga nundugu polisi ngo banu watimorangania tiaja ya hao ukainu tia demokrasi nganu kio ziruhusiwa abujabo mtila wewe rangalia abuganga ngarimdalikaoni nje place de la République le dimanche à 14h gasinazizo mwambiani gasinazizo mfanyani abugabo mtila wakati na mditengale place de la République à 14h. Abugabo Ogiabo na mabone pajanyu inu baini hanyu namkemakini ndori dunga ngauhangao nenge video inuka ngizondaru choti kusudi hangu kai polisi do nambani ni bloke sibangu tizimi itongeza te video ngizondaru ogiabo garimwambia unuka ya sedali charge de mission wazali rimholela nganu rim haholelwa mare arendwa mruti hiru hatilwa shivani halawa amungiabo azaliwa ye hatendeziwa mamna mwana mkiti le polisi wakamtazai amungiabo delegation hahe lazima wake wa haranasi delegation hao ni banodwa Paris ngado wala mafu amungiabo mwana Roger ndo banu kalonu kartina nyanzo za tuna mundu aukaya
farini leho la sedali ila keti juma emizinge kao ke disiwa harmanti ya hatu wanawaulo hao wandu wafunga ubure hati ya terror sedali nge bama jano wandu kao wa ma dictateur harmanti ya hatu abangelelo kadajo jolala yigeri wanasa utukifu wa hatu ikanyi wandu ndako mor mkubali kamchuro ngowa kamchina mfanyao shasisi kana wa nafasi banu libaki ngari walindao wasaya na mbaki mjamwona bangari walindao na ngari jo hole lazere farini ne mayaya mwanenge siro jinge bala polisi kwa jaka bala sedali mumparsa jamu tumfanya nge polisi kwa jaka bala mumma parsa sedali ya jo fanya ngeti na polisi sedali hangu bahati na dawe polisi ya haja shangeti na polisi ya jabala bai sedali ndio kaba sen nge hospitali ndio kanga hospitali akasisi karti wa hara hata karti wa hara ikagwa ndio karti de Komoro ila neti atunao na singari ambao nyukaya le 26 azali gujo sabonte kati de lamti miwa chasa le 26 azali gujo sabonte abonge ni mwandika umida dictateur woy nam jodar basir jodar ndio kama mishauka ya le 26 ndurunga za viore de Komoro ndio fanya manifestation tu hiyo manifestation pacifique wala kana mta autorisation parce que kiki kana mta autorisation shao tu boteria haya kadoni se manifi hakia abungiabo mtilawe orangalia na mabonation hanyu inu bende paji hanyu kena dola wa ukaketumika ni nongo za nyumani lazima imonishe ni nongo za nyumani lazima imonishe abungiabo mezo zaidi ngamdo runga place de la République à 14h ngao hangao ngamdingao place de la République ngao hangao baina mditengele mone ini kaziwa demando de la justice donc ngiabo maraba menji ngamdonao Yusuf Samir tawanu warigeza manaza hao bovanu kartula tawakati ngiabo sedali hontujini kolele wangadu aburzabonti hasindihwa zengoza hezi vurazi pulaze buto katina maana abgiabo ekamsafara wandani ula hajabanu haburiwe karvati kabahi shamsafara walelo inu hatulaze nguo harohorabonti apulaze buto za hesiri apulaze buto za ile shati ona sedali ndingo mbiazi zaye abgiabo ngamunao wamandilo banu ngasi alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wanangom persa sedali uju fanya de polisi kwa jakabala sedali ngeori mparisa bala batinukai polisi kabala uju fanya nge polisi ka jakabala atikoshidali mbihali nimuzade tikoshidali bihesedali timtore yani sato kwa hulida lezi timoto kombuka kana mungu ni duwe kati la zida ambassadeur marama me jamunga mwishiao wanashi wa diaspora ndio mparsa de libala abatino ke pulsingo bala wajo kwa msisi bonti shawa na wampoze buto zaile shati ze umkoba yobadia ukamudu urende hamweu yesiri yele costume yavaya ikanzi urende hanjeu yo majoi abugabo itongeza kwazi nomunangu jibiwa ezo sacrifice humaine wazifanyao tikana mwana hatsinzwa kongulo mindu hadziwa batinuka hosiwa basi lelo bona parisa ya duhila simreme mwana wangu sijibiwa mwana mangu barufu hamholela kafe mwana mana shida hamholela ngano basi uchodo jua yo siku ya Faransa ngasi preta qui carino rudi soit les Comores sont libres soit tout le peuple comorien meurt aujourd'hui. Maraba meji abgiavo namje place de la République 14h arma manifestation ya jana 12 ngabo secteur zindu jina jokambo yabo ruana shwahatu remabani hatu roho watu namje hawinji place de la République à 14h ndemdunge maelezo zaidi abgiavo ngasi toujours ngasi unu à l'aéroport sedali noha watu magarni walawa babahari baksha délégation wararu bana potro komjanga zibaliza hao ondo bakiri wari walindao bana abungiabo mtilawe horangalia mtilawe banu na mtodori tunda chana mwabone pajanyu inu baimanar lo bandanyi abungiabo ngasibanu gawasitabu
qu'il y a les 2 jours de conférence, qui est la conférence abagiabo ngamonao obandulo banu ngasi aeroport usiku wa lelo ya Mahame kamili ngawa mjini Bambajani hezi tabu zareme mwana hatu waseleani wambeni wamwaja waja wasimoza hitima wamanje nokangwa nzuonese dunia kamili zembi zabiro harima mnama na Bambajani hewa ngazije nsiduwaze hesa mzaze ndefuko zani mzaze ndeyare ikoza ya zaya mwana lelo kwa jenda mwamba wa junu shawe ni Bambajani na mwono azali hajikuwa ene mwanjuni basi abatika hanza ni mwoneseni wosikutifu uloho mjini Bambajani usiku wa lelo ye mwana wala wahenga sija kweli sheha sohaswa de ya Mahame ngo Bambajani wabanu rambila wabanu sisi rijanga siruwasi ngarireklamewo haki ya hatu Wahuanga ya Mahame kamili ndio mjini Bambajani uonese usikifu warima imasi wa kamili marabame njibona nyasi mwana mshatu Jamila kamina solala labaki banuna kandani ujiselo ukaya ye regio ya Mahame haruma le 22 de samedi jalelo de samedi jajana relone marche mjipangaje mji hudumuji mimi mwanamshimwa Mahame mine mzazi wa hema na yatsinzwa mine ikoku wa hema na yatsinzwa basi ngamfanyo apelu yahowa nama wa hema Mahame hawa baba hangu yahowa dada hangu wa hema bani hangu yahowa na hangu wa hema Mahame na mjue ringariane le 22 harma ya marche appel de parira organise ngarendora denoncer zendrongoyo zibirawo harma maswa ya surtout les sacrifices humains zifanyuma onazali hesa ritike wajinga bangazija ritike maharibi nore maharibi kajaja naribuhe maso sonti pia ngarijua wakaya yala zila sacrifice wala watola wafidia na mwesheleye marma 2016 ze sacrifice za kotola wana wakosituzisimani wana wakorola weseitwa basi tasimu zirudi ngazalisawa juzi nde mwana hatu nde mjuwa hatu lelo jana masiya jana nde mbaba hatu yatinzwa yatundu hoshunga yatinzwa shahe azali kabana ndogoziso na mwiso kayambari kuriko za huzaya kwa shele ya yenza ya hao ijawo ni jo huja wa ishlamawo tena mbo wa komori basi lelo ngari mparaoni mje harme manifi ya duka Place de la République le 22 ngamparo ya ngazi jakamili hamme hamshe hamkiki hamrunduazi le 22 nje harme marche organiseo ngarifanya apeli ya humanite ya hanyu ngarifanya apeli ya binadamu ya hanyu ngarifanya apeli hanyu wazazi mazawana ngarifanya apeli hanyu wana mwazalwa mwonawe emasiwa ya riki bapale yatife kude fanya yatife kude ngena mtu no wasaya yemfanyelo zile mfamau shira zila msikitisho lilonuo hema siwa kamili njajohanza senke tumatoka tumate ni juni tujohanza kenga mumalalo nilo tumashi ni vumuna shemana lobanu bezembi zilo harma masiwa ya hatu basi na mwesheleye le 22 na mwesheleye masimalelo mke haruma ye manifestation yani akawarwe kumbayinu na beze yaje yenulo harwe kumbayinu na beze yaje osukwa lelo nele mfego assalamu alaykum maraba miji pour saluer le courage de ses confrères qui se trouvent à l'aéroport Charles de Gaulle ce matin pour accueillir le dictateur. Donc votre confrère Omar Ridali, son frère Loubin Mbaye. aizoma wana tinchasheza lelo kasedali hakapa ngonzidu jirende hanjeu abala mkoba mudu rende hamweu abonga niso kenge polisi ke jakabala ajokala zwa kuntati polisi ke jakabala ajokala zwa voilà chado match polisi kabala na sisi tuna respecte polisi zende haba moya vapi azirende hanjeu zirende handoni zirende ha zirende ya marmurani kanye hazio abogamo kamo nauro wana sherano mwe diaspora ngo determine kwaturi ya mamru karturi ya mumru
ngiaza ni weri mparisa yorjumla za bonti ene mdarga shondi apu ipande ndera hohe rile na mafuri hapa abu ngiabo ngamonao ni mloko mori mlowa hara ndiyauza bundukiza batanizo de bundukizo ngizo hunu majeshi ngo nizo bana mapolisi ngo nizo bana reze pistole reze mino tungo nizo kwa jafanya ndongo parce que une démocratie abuka kio liruhusiwa majo yanku liruhusiwa shamrati menyamba hindu yachubwe mbu abungiabo karna ulo munishani na mabone ye pajanyo inu baimana lo mandanyi nde manari munishaoni ngabonao obandilo banu abungiabo namje republic a 14h banga buzindi za baki za ndo zambwa ngabo zindi za baki za ndo zire abungiabo lazima likebanu Dr. Halidi haina banu liongari hweshele yao Rijokanga wa hazini shange jumkini ha 14h ubizara kaburi uringale republic abungiabo ngari mnikaoni bahati na hawasi inshallah taala libone sanuka diaspora ndio determine ketura mundu insi ketura mundu abungiabo haji nikemba abungiabo ngamonao obandilo banu ze telefoni ngazi tungorengwa ne ze numero tungorengwa amona mama namshe ze numero telefoni ngazi rengwao autaha ripare rijue obanu wananyasi walio na mkemakini barufu de tilo garini ne polisi chakacho kanda mfunge wakanda wa muzise zabarindi ni raja aeroport zabarindi ni raja unu tereri fanyo manifestation na hizo lazima shoshari ya shahao sha garjoka place de la republique na sinae le garingi le vanu garjoli badari risezatu awangiabo na mkemakini na mdori shilia na mabonesh pajianyu inu beni hanyu kenolo munishiani haina nongojo kanga zila yao awangiabo mtujani kazi kifubanu mtujani membabite na rione rahantujua awangiabo rahane jatinza namje place de la republique dimanche ya lelo 14h ngabo sekrezi nji ndo komzamba yabo maelezo menjajo kamba yabo na discours panda mwana ndo dirma benukaya le 22 ripanga marche abonge nyondu mlo Lyon nyondu mlo Marseille nyondu mlo de province ne de banlieue bar mutadia ni hawinji baino grand marche inde marche ya mwisoto nazali ukazali lazima sebonti abonge yabo mkiniha azali hojabana mkiniha azali ho farila chiburiza ya barua ya tolani Macron ya balale fotola Macron ya ukaya eliste ya he ma president ma dictateur wala likiwa banu azali katibu hari yabo namjari mwe profili yangu ngamjo hiona ye yone publier yabo ya ukaya eliste ma president ma dictateur wa ya Afrika ngom yabo no azali kati yabo ngebo na kofari ya jehunu kezo ndabuka na kokarimo conference sha holiho juzidi akaunda ya swalie ho yeidi ho mjini hao mummono wakatakanjo msirini hadanguha azali hadanguha wakatakanjo msirini mituje ya swalie juma ya soleidi hadanguha hau zole zambe habanu ajafanya soin au kaze fatiha neze badiri neze dua zawa komor maislamu wa mre maozo abo lazima zimparise sha Mwenyezi Mungu tufanyeze wanzao ngenusu kama hansiza ajamto duniani abungiabo ngari mwambiao ni bahati njema na usiku mwema ya ukaya ngasibanu ngasinda sinanyi abungiabo na mje hawinji place de la République dimanche yo lelo 14h de rohaba ngarjonda yabo abungiabo ngari mdani kamni tena le 22 ngasine marche coup ilio jara kartu joe point de départ ne point d'arrivée ihodio kopkaya inshallah zimadumo mbianukaya heno katirju fanya zianose bana mbingarle baba nufuleni le 22 abo banu njobri ngarli jira di se marché hat abungi hapo karnolo munisiani karnolo mbiani haina jokanga dilawao lazima ri mwambiani abungi hapo ngamonao obandilo banu ngasi toujours à l'aéroport
Basi unagaro por tujur Rakata Roja Bonjour mon Pierrot. Kajiwan, Mangalioni, ungem cinta projet, bakar dia kupe video nggak siwan. Namjawiji, bangga mjaurenda kama mjofanya. Mafri apa ya regwa? Dan nini? Mafri apa? Mafri apa regwa? Sawaro. Kwa dia não ajuda, que não chukua no roa. Ebu amba wa hadare manu watu ro shabani. Ajo ro shabanu. Chakwa de watu mzee. Lazima wale diaspora. Lazima warire. Abugabuga monao bandilo banu ngasi unu Charles de Gaulle ngasi aeroport Charles de Gaulle sedali esawa de Luanganu aburzo monti a puloze buto ava kosti munzidu irende hanje uyongano ndugu atomu iso habaliliwa akaurengwa yatula garine polisi nenda tuloze nguo ya vengozi nraji abangabo nisokai diaspora ngo ma determine abangabo mtileo rangalia banga shibanu gari mnalikaoni nje dimanche lelo banu 14h place de la République nje mwishemezo zaidi ala wao abangabo lazimari kevan da sina nyi mone zenungo heli zilio abangabo ifanye manifestation no Paris rezeli mbole taifa ya polisi kabanu wakarangalia wajafanya nongo abangabo ekanyi mnoko moringa nganyi wahara sikarti wahara au ka ungi sharia na bokar jaringa autorisation au ka kar jaringa autorisation au ka kwa dejo sbutor ni ko autorisation mamana jawun je autorisation wawri ni kaze place publique shahun rijiburza hambu do kar jaziro kar jafuna mandongo sha wahimi wamba amani ke au makinifu mtimenye mandongo mtimenye hindu wala mtibihe mndu sha namtom sisabo ntimu mtoze nguo yo droit abugiyabo ngasibanu mwisamono sedali heli akaya abugiyabo aba saibanu ibakshana wasa ya wa haronda ningo wahara koto mtola bondo abugiyabo ngasibanu juiska karti wala mefu wala karti wahara ngasibanu Abogabo nyoko morim lo komor. Merci beaucoup. Merci Jamila, c'est gentil. C'est gentil. Abogabo ngamo nao obandilo vanu. Obandilo vanu kasi aeroport toujours. Gardaroa ngasi vanu. Mpakani, mpaka delegation ya mwisho siro. Ekawaro handi zukajara zatu kanoro hafnu rao jaro. Kari wale mela mzimba pale. Ujabo kwezi gari mutajao ni hawunji. Mabone pa jihanyu inu. Na inu ine hanyu. Manarlo wano rifanyika ngozi mwinda ni kumnangaliao. Ujabo. Gamdionao kanga sima determina. Voilà. Ogiabo gabonao ze service de communication gizabanu pia wafanya za lazima. Ogiabo tikarti wahara
ye dunia ngio vanu wesa wawono ye dunia kami waono hizo nungo sedali yafanyi wazo na sedali woi yena pasa au ka sedali woi ajabuno handani ni bule bana toni bulabu ntune sikaru tambara ngabi yeshi she ya pare loro ngoya loro ngoza kumuria au unje ungalia luka ya asivanu usikwale wenu renge miadi ya uja ndani wewe ungujoka vira bana renge miadi usikwale wenu na hujari renge gozidi no ondwa hahe waje ilia riparsenus sedali ahundanane shahahe abaha ine makatibu nawe anuge par alma pressing utofano fulo abonge hisangara jo kaza kifubanu hauroha rende ho mahale kao ndo walio hisa ngarcha hao lote likao ndo wajilia au kwa jaroshe arma mlango ya ladhimu wa waroshe shawahisa waja warenge mabisi wenzao awenge karsina zinji za mwambiani chodo kanga muonao zijirio nga muonao zihali kao ndo wandu walio onori sasi wandu wahimi panonchi pia wa ujumwa ushawiri heli kao ndo jofanya hatari wa Parise mahali kao ndo waheni almuradi alimwambia unukaya ranzindo siku leo yinu kari jana la kamrindana karna wa nafasi jumoto tao mahali kaundo walio ili wa juhuri jeheli kaundo wa juhuru wana wakomoro onge zinu zilio zinu rifanyao kazi tinziro hana zebudu kikaunga zilisiao harimwezi tataho wananya natengeneva la chini wao nikangeo ndizi habari amjorejeza bwana ambassadeur ye hazia hahe akijumwa utaha yamwelezeni izikaundo zijirio ngarilindia bangi ambishao kaya adito la kitangazaji kaya araha kwa jaroha wote pia ngayabishao karaha kwa jaroha wote pia geshatongeza global yili ribaki rione mzima ikao ndo ya jaroha bano ringahiki hela farini neema ya yanku abonge hune la farini alhamdulillah ke jatawa ila farinne mayaya kuka jatawa nasibanu ngasijumoto zihole la sedali wa malekut ono tazinu wana wako hutawao amonao zila farini hizo telele hizo mokodeni hatu garindao ejodunga banu sedali yajea ya honda ne hukma ikaundo sedali ya honda niyo habahati njema sedali bomnya wecho do junda le wahandani ani kwawe haki ya sedali sha wala kaja wahia swali asubuhi kaja wahia swali bomnyawe abonge kabati taratibu katibu toka basi ambassadeur marhaba sasi rejea mwema kazi yako toujours garimwambia unuka ya delegation kiongero hao ayabakiabo weu no anroha he sarji prepare nga sivan gar walidawa ibakchawana wanku nanne farin nga sinyoban toujours derwa holiday mungiabo karno jo huwa mndu karno jo bihamdu manayo kardani par husa sha lazim jo baru jo rahua kaya diaspora ngo determina mungiabo toujours na mbaki ndoni ndia ndone sinemejo kwa kama aba awangia bona mabonation pajianu inu deni hani manari fanyo hazivanu ndani manari kwa pajinu ndani partage video inu hawo inji wandu pia waione zenrogozi birao al aeroport amdo jowreje yarmeze video za bira banu nazi fanya banu ngamdona sedali ehedi afanyiwa awangia bo lazima lazima mwangalie zanvali zilio kakatitu nyangu bari mwangazitu nyangu aongea ngari mdalikao ni haunji na ndo region parisienne ndiriki place de la République ndio kushia je kupata mwana ndio kama boya
Kantila Simboni wazade waili wamjia Simboni na kumlisa ngano Garnibia wanjie na urako jaroha wesa waroha wabakiza wangari watahao onde abo mungasi al aeroport toujours Gardaro avano rende delegazione ya musore jaro Docteur Adidi n'a partagé cette vidéo, n'a partagé Monao, partage, namabone, especially lazima monezeni milioni kujirao pia aleroko de diaspora ngoma determiner Allô mon pote. Gardaro hangasiman toujours, Gardaro hangasiman Kalau delegasi yang musuh, delegasi yang musuh bawa hadanas kau tu itulah yang bonzer. Kau sawat jual umrah sedali, sawat biru umrah sedali. Kau lazima wake wahara, kau tu semua turoha, kau nurah wajah. Orang awal tu tengah tu directement au harima ye place de la République, manifestation ya jana na kumanami. Kau dia mau kamu nao ham nehuzuni idone diaspora au kaya rakanda wa Parisa idono ro ya parsimasi dali woni aune etap dia kamu nao de la diaspora tout ça.
Gardez délégation, et nous sommes à Baki. Si diaspora que se déterminé, si nous faisons mzaha, basa si nam ketiari, bale 26 mengar sihao, ibunga mboke namje, sasi ngarijao, ndi ano si hanyu rakadar moneseni, le 26 nam dilide basa singarjo. Yer fanye manifestation pacifique, bengi haya hotere, ngarjo fanye manifestation tuyabu. Pakaza la semonti. Basa ngwazira ndawo tinogoza Yogabam, Diamo, Monao, Charles de Gaulle, à l'aéroport, Charles de Gaulle. Salam alaikum. Délégation Wahara, pour tous ceux qui ont raconté, donc aussi, c'est dans les amours. C'est dans les Jusia, dans le Caravati, le lot, tout le Syria, tout le Chatia, tout le bouton, oh, les Wangan, Katinaman. Ungiabo. Samir Goldin. Donc 6 heures départ. Délégation que tous vous trouvez délégation. Salam alaikum. Ababa ngebelore ndeho pare. Ne rezat. Wawa. Abana sabawala. Amgiabo délégation sur côté Muturoha, qui est joko bidiri fanya déplacement, président de Paris. Babo mlango da hulu. Namparano rezat. Boyunu. Parwando hula rezat. Amgiabo diaspora mlomano namje rezatu Paris. Aluma manifestation maniwa tahe obano alio. Amgiabo ngamonao bandilo banu. Gasi à l'aéroport toujours, à Carjaroha. Ouais, Narcisa. Ah, Ashagari mtao usisoma. Kujaona yewe hindi ni wewe we mwangu. We mwangu. We mkomarisha we mwangu. Fanya ngoja kufanya. Ikaunishindia ngarajimude. Malaba wao tawa. Malaba. Mona wanda wala diaspora positif. Ngo watanu kwa tufanya mpango tukayonti parce que ngwari rao. Izo c'est dali juzi hatole karapati le lot sur le siri. Kama si tuwajamezo kwa weisha hanyu de grand girl na gamdo jambizo manzo mambe ya juhamonda we utoju rizo wala la wasiu tranquille ruju samo kama ti mushkil en tout cas le 26 ngardo komod ngarulindao le 26 ngardo kutine bi ala fujara jawni lido abu almade kantina bi wo communique bi wewe amjawnika kama wo hindi ngaona mazindri kwa hata infinyo kutini uranzi deza handani
Enda wonde ndobi ya undike bi ndobi. Enda wawonde ndo la mi ancien maire la mnike bi. Usunduwe utawe. Namwe mwa sundulo mniko bi. Kama si mushkili benge ma tika komori 2018 randa bunjeda 2018 tikayo. Mwenye kiki namu. Yembu sofuni mwenye kiki benge kiki wayo. General futri na kiki. Ari mwana mjumafu. Borono azali tumre ferika dalika kiki mondo. Watawa banda wabizozi udoro kanule tawale wabuzede kanule ngona sho hao wabizobu juba la watawa izovale wenzao donc narenza tudi mwenza donc nafanya siflu manorenza to arme ndini arme manif narenza ndika kifuko kama ongia onga monao ngasima determiner kartina bamdori mrao malaba yao to ko tudorongoa e diaspora positif wa jawata nubala ko tuturongo watuma ngamba n'importe quoi ungiabo amro na paron robor jerisa number 1 siwambia ajo unusatola balana dongo aparao Ambia wao. Ngaba bonao bandilo banu, ngari zeo banu rende zatu, kaya ngari mdidao ni place de la République chale banu. Idrisi Musa mon labio kamjo Komori. Idrisi Musa muhambio kamjo Komori le 26. Eni jo kam la yona zila ye borono nur tom dani ferkatali kayiho. Wodo muhat. Wendo. Abungiabo gasivanu kartina jawdo jumu commentaire zahanyu on samfuni za commentaire zanyu eni wanza yafanya commentaire ngujo sur place. Eni wanza afanya commentaire na je place de la République. Jerone saneapo. Chazo commentaire za mandishi yanyu izo nyiwa hodari wakar mwerezo sosio mdo anziha shasi sikardo anziha sionda sur le terrain ndio nisokasi wandu wa umi awangiabo ngamonao tujurunga simonda karjaroha ngardinda nao jeri roha dingo hii delegation o sawaroha waroha missionary wesawa missionary waroha awangiabo nari kubaliane nikaze kikubanu hata wakati wasa tena inshallah taala namridunge place de la République à 14h. Ongiabo ma salam nam partager vidéo yinu inshallah taala nam partager vidéo hawinji ndundi mwa bondeshe ninu banga monao ngasi unusale de gole toile ngasi à l'aéroport nam arma akiya azali nondoha he azalatu lomshanani horoha sedali anuka tumna mbaze sura za hahe akaya kardamba nafas ngabangiabo ngamonao ngasiban toujours sangar di preparo no rohabanu diraringe magari zatu diraji pange ne maandamano ya jana na 12 amangiabo lazima haina dola yari domone sanizo amangiabo namdidunge tena sayasa tena inshallah taala ba ngambonao ranzina butasi 4h du matin ngasi à l'aéroport ngasi vanu no karjalemewa wala karno porolemewa mpaka zali haroha ogiabo le 26 mai ngari wasilo komon ogiabo nimdingo hamba ina mje ina mdilini basa singari jao namda namkemakin baza likademba nafasi mda ufogo hemafu azali ngujo bohe mafu inshallah taala nam partager video hawinji mabone page yanyu inu
beni hanyu aina dola yao ngari dola sanizo ana kwa ana. Babu, abudu. Kartu po siya di ko. Nga utasika Sivanu, na Sivanu Ortosis Fiori Lio, dans quelques minutes, on a préparé une manifestation pour avoir directement à la place de la République. Nous avons maraba menji nyondo mlovanu ranzi vota siram dengani mlovanu tungorangalia na partager video inshallah taala ndodi mabone page yanyu inu baina jula yanga ndodo munisanizo nzima konji mungi hapo ah mais tout le monde est là. Je vous félicite. Mission réussie. Kairim nanga lembabi wangu bami tuja miti fanya kwa dini amibano amina nyi gari timoja huduma bano inshallah taala kasima determine kartura mundu au kasi karora sera azali gari Paris rijo mnu kofundo abunge moneza una sedadi katina maana sedadi katina maana esaha ono wa mshindao abunge abo gasibano marhaba menji ni wananyasi mlo banu bamashallah mungu nonondo marhaba menji abunge abo na mabonesheni hanyu inu bainu ya hanyu manalo bandanyi kasima determine na singari jao le 26 mai namke makini baribaksha une semaine et demie de biesa rijirenge na les avions sari réservé ça singari jao ikarti wahara kanyu mlo ko moringanyi wahara hezo ngo heli zido hiyo rehija na mjemdo mise baza lingardu msamon hambu au hawema unge lazima rimkani bahati njema na ushindi wa haraka inshallah taala na umambiani ya ukaya e samedi 22 samedi jalelo kaya samedi dajana ngasi na grand marche ku jerila ho pamor kata singari jao unge hapo nyondo mlo Marseille Lyon Toulouse Nice tout ça na mdingarle Paris rifanye le ganga la marche la hatu ne discours panda mwana jodinga na ne nongo hedi zilio nimwambie nukaya marhaba menji jeri mwambie nukata singari jao ungiapo rero haunu terea va directement garenda place de la République abunga bozingi za hamba gabozingi za mwambiani na zingi za kanitoma abungiapo marhaba menji ni diaspora baraka ni balumdio nyondumlo Sénégal, Sénégal, zaki Afrika, des entités Europe, nan des entités zaki golf, nam partager vidéo, nous nous abonner, et pas nous, bah ina jodo laïa, zima hanzima ngabdelo ni kiwazo.
kamna ura tembani kwa tipi ongia hapo marhaba marhaba marhaba. Namdudunge 14h inshallah taala place de la République. Marhaba min. Munga wangari honzo bana takatwa sasa na marhaba.